डुंगरीपाली स्थित एमिनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पक्षर यार प्रथम शपथ ग्रहण उत्सव अनुष्ठान परिसर में अनुष्ठित होती। अवसर में आयोजित सभा सुवर्णपुर जिला मुख्य चिकित्सालय एडीएमओ मुख्य अतिथि भाव जोग देते। मुख्य अतिथि समेत सम्मानित अतिथि भाव बलांगीर साइट सहकारी प्रोफेसर प्रियव्रत खटुआ, सुवर्णपुर मेट्रो नेली भंज, सुवर्णपुर चिकित्सालय परिचालक भिके सागरिका और श्रम प्रकोष्ठ इनचार्ज पुष्पा मिश्र उपस्थित थे। अतिथि मानू मंच आमंत्रण कर सुश्री सुस्मिता सुना अतिथि परिचय प्रदान करते। पुष्पगुच्छ उत्तरीय दे सम्मानित करा। प्रथम वर्षर छात्री स्वप्न दलई स्वागत नृत्य परिवेषण करथिबा बेले अनुष्ठान सत्राधिकारी जसुश्री साहू स्वागत भाषण देते। अतिथि माने सेवा और सेवा मनोवृत्ति उपर निजर वक्तव्य रखिते। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର 60 ଜଣ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଛାତ୍ରୀ ସେବାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମହମବତୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କୃତି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରଫି ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାଗ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ यूट्यूब ओडिशा। प्रिंसिपल कहले लास्ट लाइन, डॉक्टर्स आर द ब्रेन और the nurses are the heart. Actually this is the right thing, he is rightly told in right place. ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇରକମ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମାନେ ହେଇଛି, ମାନେ ଆମ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ପେସେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ଡାକ୍ତର ଆଉ ସେବା। ଡାକ୍ତର ତ ଯାହା ମାନେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯତ୍ନ କିଏ ନେଉଛି, ଏଇ ସିଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି କି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର କି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଆଜି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ଦୁନିଆରେ ବେଶୀ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଇ ଫିଲ୍। ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ଗୋଟେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ହେଇକି ବାହାରନ୍ତୁ। इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग जेनटा कि आम कामाक्षा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर रे अछि। तार आज प्रथम वर्ष जेएनएम स्टूडेंट एडमिशन करते, फर्स्ट ईयर जेएनएम स्टूडेंट तांको पोस्ट टेकिंग सेरेमनी थिला। एटा कि हम जानितु प्रत्येक प्रोफेशन रे प्रोफेशन रे गोटे तो नर्सिंग प्रोफेशनल होने नाम मो मतरे सेवा पाइबा सेवा उपलब्ध। अब पेशेंट डॉक्टर से पेशेंट रोग आइडेंटिफाई कर दियौ ताले मेडिसिन लिखि दियौ तापर कंप्लीटली केयर गोटे नर्स ही नहीं थाए। लगी आज से सेवार मन माने सेवा मनोवृत्ति सारा जीवन मन भर रहू बोली से मैंने आज प्रोफेशनल जमीर स्टार्टिंग पॉइंट बिगिनिंग पॉइंट पोस्ट नहीं आम इन्स्टिट्यूट आम थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज कॉलेज कैंपस भी लैब अच्छी प्रोजेक्ट लैब अच्छी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी मुनिसिपालिटी हॉस्पिटल प्रैक्टिकल प्रत्येक दिन टीचिंग सहित प्रत्येक दिन मैंने मन